Iduhenyo, lida waya sule, lida dikbe Pablo gwento lida capítulo 2. Lula dimreha, libugri, ida lubala labaga idu le afinha bay. Aba fienti aba isei grigia. Kaisiti seri grigia lida Cristo Jesusu, uaragwena, lumale laburu du bay tida sagandui garada o sagandi libro Hon Corintuna, capítulo 5, versículo 17. La ulida la Cristo grigia, abalia bilun iseri bay la grigia. Iseri halilida ligabi samina, iseri halilida ligabi la bagaydun. Gamalumun, que grigia lubay wagia, le sansigo le asusere dubay wada lida waharu lu Cristo barutiliradan. Anire lubay gi ora busento warihi lugudaigi luadigmari bungi ula lofudagun, mamale magudaigi lan gagudaigiti. Gamalumon barutigienti dan lula frindero bala burubunu kate. Lugundu lagana go wahala igira awaha frindera, lagana go wahala frindera awaha igira binadu usa binadu mene, la shibunya lira taulereru bungiu. Busentina luni shuguni basaminera. Abalida ge lebuna barulubay dan, laduga lereru la bungiu a shibu bali grigia o asura gdubali taruma gduni libagay o livinwa aba grigia la finya libay. Kaitile abide giu lubay lereru bungiu lo sunsuina gubay, deriba da la subdirunu o ebu la subdirunun ebu gayara go la lungwa lo leibugun. Aba ejemplo may buguti aba irak figigili. Ang tagura hanya lubay lugu shungwento biya marugugili hati lao o fiuwe yulu magelagura honwa siyanti wagura bahan lo leibugu balan. Luti bagura bahan leibugu aba irak lumage lanugu nefu hati lo lubarogon. Lubar magi walir ang Jesus daba bay milagro, pero masusere duti. Lugundu megi gilu labu irak o habu irak nyo hedere bugudun lugawara bela hagumesero araramaha. Uwati saragu menegego o difanuni lagana gua laweridu aba grigeli da lafinyen luma laweridu aba irak le lire na bay ubo lebe o harahunyu grigeli gibogu na sago lebe. Liduhanyunu ahi wafurindera le so magura bahabadu o warihin lu aba bay la grigia le deregu buhalilida afinyenin aba le biamargugili bay hati lao eibuga lida finyenin. Pero mamala duga nyungili la lida la finyen lu marufu da hoa bay la lun. Lugundu ni hai Gabriel le ida bay la seti hei wabureme eni wasalba regule Jesu Kristu hatou honu a disiplugu. Haritago gudane le gumadi bay segun onahoni. El libro Mateo capítulo 22, versículo 16. Lo moven. Haiba apurishay buiti ugano lebay. Hafinya rutian abame badise wa haman. Habadise watinya abame harufu dahani katiburile arufu dahana libay hon. Pero gumadi le licho bay Jesus luwodi adugaani gulu lida sun ubo lida kaka nalani ubo. Hagana gua ka ednya, hagana gua ingingen, hagana gua agaire, businti bungilu wodi aduga disipulugo. Pero Gabriel lubay laubala aduga wa disipulugo. Niha agumo honi bay. La rufu da honu wa hon. Gebegi habuti i Gabriel lugundu la rufu da honi wa. Ligia nagbali ang grigia lugagabi banyala kay si Kristo. Luitara banyala kay si Kristo. Ito hanyo. Luhasubudiruni kala umbay laguwara niya abureme. Lahasubudiruni kata niya nulali da Kristo ni hanagbay deregubu luharia wase o tuhani identidad kay si afinyati niya. Luagubungyo. Nasagandi lugaru, luhasubudiruni kalaung laguwarua, kalaung haguwarua. Idahasubudiruni lida, aba gufaranda wamani anirilaba misyon, anirilaba wadagimano. So aba waran seruno lu deregubu bayla wagabui kay siligabui lubueng Kristo. Lu deregubu bayla wagabui kay siligabui lubueng bungyo. Eni larufu da hono won lu wabihi bayla subudi le mege wabay wasubudiruntida gelereru bungyo. Lulakimu le duwani sifiri, luwagawundu lida subudi lutima lagibe dagu wasubudiruni inaruni. Eni tu nasru la frumeti kapsula le.
Tida ligara da Juan capítulo 20 versículo darandi abaluma darandi biama. Lu hachuluru lu nani gubadi hula hatima tialia Jesusu. Hafu hasubdiruni inarini. Inari nirigunyen gawara lefege shaguduni hagu. Inari nirigunyen gawara lalidi hanu ido afu na dunin. Inari nirigunyen gawara la touhani hibaga ila chibuni daseiti la chibuni viyeti la ruma guduni li samina grigye la disse guduni ole wabru hantida uli sadara agani wanugu aba ibagari le kharumati buinti la irisha le buinti la ulubafu la ni bungi espiritu. Ariha bailu baiti kalau lagumesera Pablo lida capítulo 2 suleba busintna lu vishugu arihini lu maliruni lu furumeti biama versikulo lige furumeti farentile lu wakuti habala lu bugri la lululi aba amuri hatina lu baiti humani duhenyunu lu hederegeragu hungo sunsuina gubai lu bungi ukaise dagara guduni viwande sanduti ani le auti lagundara bungiu ani hali shuguno weriguni le lumboi hishugunin biama hebe habagaridu kaisi liranga inobole lubarege lira sansi humay ligabri hisamina sansi lamuga ginye ligabri habagaridun itara luba hiabi lun hasubudiruni le lugunda boy bungi hun le buidu boy eni le ura guabay mamasa liridun Pablo le laringu boy Jesusu itara luba hasubudiruni lugunda bungi le buidu boy le ura guabay hasubudiru boy naruni eni naruni ba libre dahu. Griboma, kasamine boy lida capítulo 2 sule, ahenire luboy arufudahani lubugri libagari afinyanti, eni ligieti ma lanigi boy ni ha capítulo le. Lubugri libagari afinyanti, ida luba labagay dunui le afinyan boy isay libagari lida Kristo, ida luba leibugun, ida luba nabagay dun hagana gwa grigia niladigu, hagana gwa lila naud, hagana gwa niduhenyo. Ka agura bahobay numagia, ka espeku wabay numagia. Lidale, mamargunyen katele espeku wabay grigia waba gabaun la Pablo. Sino le espeku wabay bungyu hamage sun grigia ha afala habalin. Ariha bay le espeku wabay wabureme. Frumieti, lu widere giragu bala wongwa sun suina gubay lu bungyu kaya dagara guduni viwanti. Lidawaya sule, businti arufudahati lugawara bela wanugni nihabri saminule. Lu wasaminaha lubugri le wamegerubay lu weibugun según li samina bungiu. Le wamegerubay implicaciones suanyalun. Liduhinyo, isay hadua grigia lida wabureme. Itrake isay waman abalidaganishigu le frende waman libe enile lagu iwagid bay Pablo tidage garada to hon afinyantinya le bugringen habagay duni isay ibagari lebe ida lubala wabagay duni ligiani haberianga won le ringheti won la formeti lugaro luti wabagari duni bagay le labuge abaisha guni ungo lubungyu legumuti ligememe minilan lu adagara gduni badi wala lubungyu le viwanti. Aringa nile laringu be aba numadabu tugurabuga lubugiri yanu lebe. Le gufaranda no bay lubugiri le laringu bay bungyu anile lagura ba habay numagya segun le lenya gubay lani bungyu sifri lu nani sifri mamala lamuri hanya bungyu numagya lu neremu halun. Abalaringu, le laringu bay dimure le, lu uremu bay la ni bagay lu bungyu lu agubeyo. En efetti na merengu timati la lira lu gufaranda wa baylan. Niduhenyo, derege gwo ungo lu bungyu, minila derege gwo ungo li daligabri wa saminaha. Kaisi li daligabri wa usero, li daligabri wa bagay don. Nihan, bian textule, adimre habay won logo ti saminu lanina iseri wama lidabureme lo aguveyo enilido bo wabelura lida sagandi versículo pero agume serena
Lagi bersikulo haba. Samina lani na wisha guongwa lubungi sunsina gubai. Minilan wagda guongwa loi wafalahani ubou eni loi wafala guwoni wagwa. Sunha chilir banya lubungiu la diga hafinyeru lu Kristu aba haharu luli deve se bungiu ahar hagia lulani bungiu sifiri kaisi deve sei logo weresi biruni Kristu kaisi wabureme eni kaisi wasalbaragule. Aba lubeye bekati le lubei meringula won wisha guongua lubungiu lidaba igabri le dayaruti. Iduhinyu mama la muri hanya bungiu ugubu la muri hanya bungiu samina la muri hanya bungiu wanigi pero agamba baile lida wichugunu wanigi lida lederegeru no wugiri lanigi lu sunti gabafu aba la digni sunti gabafu luwadig maritidan aba liabi sansi go lumage muna dagien lubau gudin itara merede hedi wa shera hongrigia togu tigabri hadaguragun logu ligabri hadagni kate o logu ligabri hadimreha lugundu na dagi maila bungi lumage muna dage habiti a sansire wuribati igabri le anihe baitida hanigi darilun lumage la muna dagien liabi abu shagwene sugubu darilun wayabi luwa bunchbala laulani bungu espiritu pero ibini subudi tani sandu burutu. Larenhereti Pablo niha dagara guduni viwanti labuse rubai bungiu. Gibetul baige wasamina hawagela fin beladimur la Pablo logo atiruni. Pero mama ni hali samina bai Pablo mama ladenu he Pablo logo atiruni. La rei de gugrige lungo loegini. Wa mama ni ha samina bai. Le samina bai uremu bai labi bagay lubungi wengadir bai ora. La ni veyo. Labuge lubuidu mene. Labuge lubuidu usa. Labuge lubuidu igabri. Labuge gagamba di walan. Lu wabureme. Arengati sanduti. Sandu minila wala ni musu dasaiti. Ida ligabri libaga igrige ligia. Aria wasaiti luaga iguaudu. Mama lila nye hayuma grige la diga luriba la mufuru la diga luriba ligabri. Rugwa lilungwa lula rufudaha Kristu. E nilu labaga idu segun le la rufudaha bai Jesu Kristu. Arengati lida labaga idu grige itera. Abay bagari sandu tilira. E nila igabri lani na imiwa nilira lagundara bungiu. Atri ndiwa wadage kaisi afinyatia buli igwadwa loini hainare nile. Lugundu sunwadugnin le lalamuri habay bungiu lugawara bilan itarabadi walan kaisi tigibebu aba bigibigitu. Le tigibebu bay bigibigitu gawara tibasansiru nilifendira. Gawati bichu ni fendira le babu serun. Wende bela la rihino tigibebu bigibigitu. Pero anche wende la tigibebu bigibigitu niduhinyu le laringu bailira gawara la labagay du griga kaysa aba maraso luguti. Kaya aba biyango tigibu. Abay bagari labuge libya magu igibu minilan yalan babu gwarugu amu grige bugia. Lagana go gririgo amu ge grige bugia. Idahama babu madago amu grige bugia. Enilida hagana go ban tila na ligilisi amu grige bugia. Libya magu igibu lira. Ay gufaranda wama lela labuseru bailaringu ya. Agura batila abureme. Buidu bailan wagabri la daga wayi hanyila ligabi lumalumene Kristo wengadir gubay ora la ninaba veyu. Minila nidu hanyun migiru badi wala nikata baugudin. Wafrinderu nya dan la regidan. Wabagay duyan lubungiu dan la regidan. Mama wafag ni luwa nuga bay bagari hiluma ti o wafudu ni hiluma la wabagay lida sifiri. La digargle wa shuba hono hagana gwa gririgwa. Gibet yang grigya biango ti hagibu. Lugundu segun hagia hafula habagay du lu hagunda gudu ni grigya. Hafula habagay du lu hasubdira gudu aba lobadina hawiwa hon grigya. Lida lela lumweri agay nari ni lani na habagari lidamu giyan figo. Larengu yan senti la bagay du afinyanti lu lidamu bay la figo. Maguro hoa gidibu lida Jesus lu bigira guagudu bungo lu lidamu badibu la figo. Lora talilu bafu dagu bungwa. Lora talilu wasansiru bay la ligabri samina lira. Ahiyagura bobubay. Lu bishugu aba dagara guduni. Le vinwanti lu bungyu minila abalay bagay aktivu ti wengadir gubay ora. Lida la bagay duno lu bungyu minilu bay lira.
Le buge bai babu gorugu bubia. Lige me bugia, lige li sirugo. Penyere grigia hinsete un hafuridu lige li sirugo pero habie mafuridutia. Enyere grigia aba habuseru lu lurudu ebu na banyalan agana go gririgo. Pero habia li damu yano amia goina luieri uribani. Versículo biama ariangati hebe habagaridun. Kaisi lirangin yina ubaw lebay. Mamasa hausa lirangin yina ubaw ni duhanyo lumaraswa lugu banyalan. Mamasa hagabi lirangin yina ubaw hausaru kaisi biyago tingibu. Ibi ha gamari hanyan, gamari yatinyamu bawgditoy hamari. Dahalug duno lubugri lira bahasige nerunin. Anyari hagia maraswa lugubritya. Lugundu guruti hahabu eni dahalug duno bugesa guru bayluagu yegwotiya arenga mamala hagia. Ame gwenruguti tuburiga toumabo wagagi budago wongwa. Luguabadan anire mehaba namule na subudirun. Lida afiyanin lebahu dagubay nulogu luragate libagi logu laluti dan aba mehala libero hani turagirguti haban. Sag meha habala chusungubay ligia aba leredero tau lagu fegenyo. Lugundo anire meha igini aranseru alilubala ruga binafi enabalasa roiga akhay. So loga binafi haligudu asungubay kalabuga guru bay logu lira eni wati chuguti fe sungriga ringa mamaao. Pero mosubuga nire la eiga hati hadagyan. Labay gufaran dalani sentila lawansero lao ibagari lira. Luburi galamini lubay lira lesay vidunya la lumafia litulunya la mafia. Eni mama la lishugnya dagara guduni viwanti lubungi ulida libagay. Lugundo adagara guduni viwanti mini la bichuguni kate le derebay lida bibagay luwabureme. Bafa gulubasansi lubay la lira ibini herengu labun. Pero ababaguma diruni bugubu ababaguma diruni bugri guluga gamba di badibu la luwabureme. Kalarengue Pablo ti da sagandi legara da Corinto nella capitolo 10. Luwage versikulo 2 da gastengarenga ti hafula waguma diruni wagunda khabu. Luwichuguni labun tubafu lereru bungio. Lu lereru bala bungio ashangra gwelira lidage wabagari. Adira gwelira lidage wabagari. Santi wasansiru ahumishugu wa malereru bungio kaisi bagay. Ahumishugu wa malereru bungio kaisi ubafu. Lu taguma diha. Lutadiragon, lutibiraha. Dida gara da hon hebreusu, ni harian waguba ituagu sandu bruto. Legundo, itira tu kaisi aba efen, to dobuli titamana. To abelgurubo muna da libiti tida luwani grigia, lutadiraguni wuribani nyengia. Anire ubafu tida lerero bungio, pero bugia nabo, lutigagamba di wamatu. Lu damela waliruno, damela waturi hanu hama wa maistrunugu. Lu waturi hanun hama wa panagu lida grupu la na disipulao. Lu itira la kei la dimure habungi tu wanigi lu aranse badiwala lu wanugunu dimuri itura lu wabagari dunun. Lauru gubay babagay dunu lereru bungi lu aguweyu banura guday figaw. Lauru gubay babagay dunu lereru bungi gawara la bonwe buni wagwa. Lauru gubay bawiwa dunu lereru bungiu gawara la mishugu ba gufli lu katebri le basandi rubay. Idu hanyu, ahi mishugu wage lugar tu lereru bungiu lu tagumadi ha, la gumadi rubadi wakate le wasandi rubay. Gumadi lawa me katebri le wasamina rubay. Enile laringu bay Pablo ya katebri lira muara guti lu mainaruni. Ni luma ligabri bagari le labuse rubay wabureme lu wabagay baylang kaisi seri grigia. Italuba ti wabagay do ni duhenyo. So ni hafrumeti. Kay sigrigia ha abagay do tiyan lubungyo, kay sigrigia ha isyo tiyan uremo lubungyo. Lu wabagay bala uremo. Mamalengwe bungyo lu badagay say uremo. Laringwe yan lu bibagay bala uremo ligibugyen wabureme. Mama nalugu yan lugawara baylang hasandira go eremo hatiya hongo wuriba lugundu hasta aw eremo hatinagya. Pero ida nakuti hani jano le aba gufaran da timanan ni bagay la labuse rubay bungyo li da uremo. So ibini ugunya li da veremo ha uremo, ida ebe grupo. Dando le nyurubay, kay sile wairibay, li da wondero kay siligilisi. Agura bahatina wasigra gudubay la ni hasamino le tuligilisi. Wanigi bala wishiga li da uremo, ligabi bala wabagay wishiga li da uremo lu bungyo. Ang ileresi bira bungyo ligabri wabagay do kay si uremo, ariangati hiluma bay la wabagay, pero galo le badi wala gie
le weriti eni le give habuti. Ni duhanyu laigi larengu frumeti versikulo lu wedere geragu wongo sunsu inagu bai lubungi versikulo be marenga tilutila wasansiruni ligabri wabagaidun ligabri wasamina. Ringa nali le amudam de ala sansiro ligabri li samina grigia abala sansiro ligabri labagaido. Pero linga sansila ligabri bisamina masigira ba samina rakei grigia lilana ubo lebay. Lugundu lubaragye meha basubudiruni Kristu lubaragye basubudiruni naruni ligie meha bibagay bay. Ugunya luti bisha gubungwa luni hai say samina lanina ibagari lebay. Sansi humay ligabri hisamina sansi lamgagnya ligabri habagaido. Itara lubahiabi ilung hasubudiruni le lugunda bay bungi hun le buidu bay lumale ora guabay linya. Abaya aritaguni oanishigu lida versikulo burile le dimre hanyala lubugri sansigo luagu veyu o renovación. En di renovación minila iseri la grigia lida ligabri la saminahan. Mama laringwe Pablo ya lutila wadugni abawaya sularingwe Pablo lutiligeba la ligabri afianti luagu veyu. Dimure le laringu baya igememe lagu iguagu de baitida gara da hon efesuna. Eibago ba o burubaila capítulo gadru versículo vembiama lulubarogon. Pero lida versículo venaba frume alguien le laringu hun itra que frende hadihulan itra que la rufu da honu hun ida lubala habaga iduni isai bagarile le rufu do ali bay hun lida Kristu lubugri Kristu luti hishagu hungu lun. Wow. Fago basandiru balasaragu presyon. Ene agura batina basandiru ni. Lugundu, awan hiwada ge chiluha diwa lu Kristu. Afinya wa mali bangheliu le, pero masu gili gufaranda wa manin. Le frume la tiba isamino ya. Luti gufaranda lani le chiluha libe lu Kristu katenye la bangheliu le timati. La subudiru no bangheliu farara lumuti lira grigia. Lu leibugu grigia ke aba grigia libereti. Lu labagaidu grigia ke aba grigia libereti. Ene nire ilamu ligielu la bagaidu kaisilu la frinderune, li lurudu luma le veridihan Cristo Jesus. Ligeti lengu bei Pablo, itra kei aubei la rufu da hoa hun, itra ge kei frindei humali la, lunti hawanseru itra, lunti heipugu itra, lunti hamufuru itra. Minila, luti la wadisedu, luei binadu usa, binadu imene, binadu wagabriku. Lun, ni haba la isei wagabui, ligabui Cristo Jesus. So wembiama ahi luagu binadu ligabri habagaidu lunti higiruni lugundu mabuiduti laduga abugra lumutuhu hayumaha eni hayumaha le geyera aguadibay mama inaru ni tilian Pablo weurwa iseri huma lida hani sifiri luma lida hisamina kabugala ringway versículo biama según Romana capítulo 2, ringetia iseri humalida hani sifiri, esilida ligabri hisamina. Lubarage wawan serulida li hanilebe. Busentina nalulidu murusu ya. Sudinitilu gawara bailagien nishuguni ni harihinile kumulubugri aba iseri kultura. Gibetilu bege walugidahan. Aba sa kultura fieni. Aha, ligabri labagay dunu afieni aba kultura. Kultura lanina aba ibagari labuge rumani. Rinhe buga Pablo ti da gara da hon Romana. Niha luwiri uremu le aubay lagundara bungyo. Niha luwiri kultu le aubay lagundara bungyo. Ene ringati. Arumani. Sandu belani. Sandu belani ligia lanigi bay hani afinyantiyan lida Cristo Jesus su kultura. Da la ringu iseri humalida ligabri hisamina. Lumalida ha sifri. Lugundu ni duhinyu mama la dimre hanya ya tuaguanigi. Le dimre hanya logu sun kate le afri Dubai muna da gelibiti grigia. Le wadugabay, wadimre ha. Warihi ni kate, igabri wasamin ha, halege lafi dalira, muna da gewabiti. Muna da gewabiti, mama minila tidage tirogo mahine to lida bay tararamu abalararamu sun kate, to giribo anigi. Le yanu hanya logu lise se libaga grigia. Kate le ringe Pablo, lunti lagdu inaru nile labu luti gagusha baila inaru nile muna da hibiti lida lise se ibagari lu nyenge bala lausha hadugni sunle libri kate
lu naturali bay la hon. Habagay dun, hauseron, hadimreha kay si Seri Grigia. Ariha bumuti sa le mege wabay lu ibagari lebay. Mamalalisyo niya la bungyu dise la diga siya la won. La ringu bali bungyu la diga gayera la wishagu wongua. Lugawara bay la wabagay dun ni ha isay igabrile eni isay ibagari lebay. Iseri wama lida wani sifri minilan wafrinderu ni naru nile eni lun lagd bala labu wawagu. Lu mamue di guabay la inaru nile tida wanigi. Piraba ligabri mamue di gweni mama le amancharu tigrigia sino le adugtilu labadileru inaruni. Frende mamar glida bisamina sino muna da bibiti. Gibet wa wada giaba wa frenderu ni lulurudu Kristu aba la buinshu wa samina la uburubunu samina en aba tabuinshu wa yuma la uburubunu yano. Pero masansiru tiligabri wa bagaydo. Le taleringu bay. Lula chilir bala inaru nile muna da libiti gawara lamaga la sansiru ni libagay grigia. Ligalarengu bay. Lida la sansiru lani grigia sifri minila sula le afridu bay muna da gelibiti lani la bungi kultura le ora guaba iluma iseri kultura lani na imiwani segun afiani. Isay haliligeli samina grigia aba isay la labagaydon. Isay labagaydon minilan sansi halila grigia. Veyula larigi veyula bagaridunya aba grigia que aba grigia le iseri hali lida Cristo Jesus. Versículo vengadru dagma aba iseri dago linha. Pero dago tuguya lau iseri igabri. Ariha humuti? Ligabri grigia. Kabigabri beugunya. Abuna go usera que me haba useron. Abuna go agura go toage gubo bahon bisanigu. Loretel bagalu maruni lira. Como wagenda go gunya be yunidu hinyo. Kawa trobli be kay sigarinagu. Kawa trobli be ondura. Eni kaha trobli be ha gamba habal walidame go ina flasolani bo. Asuru suhani. Ligabalida ge kateli be wagagi budago wongwa. Ene suru suhanile. Ariho muti to ege bigibigito. Ariho muti lo ege internet. Ariho muti lidame go ina flaso. Le algi dahani baida lubala wagagi budagu wongo luma kate brile. Ami ego ina raguti kate le uma boy wagenda gwa. Ami ego ina raguti wadebilin. Ami ego ina raguti buri e kate le aguhali bay labuwa wawagu lubarege wasubdiro ni Kristo. Ene nire go ligi agenda go muna da wabiti abusira lulige balaguma dirawa. Inti la ringa migira gwagido wa ma wongo lu sansi wa mai kate brilira. Pero giribu yanatun kawaguli sudini bailuga warabela renovargo wa ma wongwa. Saguveyo luagule la rengu baya lunti wadaru aba isay dagwo pero dagwo tura mama aba dagwo lida samino aba dagwo lanina iseri igabrilinha. Ahime hausere bobalu bumari wuri balbaga basubidiruni naruni. Hafu badarunu dogo lanina insi habuni gagura sunin. Eni lugu furanda bani kala lariengu boy textu o arufudahani abugri familia. Yen lelidasi be ugri kaisi tichigdina la werio lugawara be la laguma dirunu luba buidu. Eni parte lida ge laguma dirunu luba buidu luti la rufuduni hinsienta lumari lun eni la frinderuni lulurudu Kristu. Lubugri le luba ila dugni ugri togu la werio. Ruguat Jesu Kristu lungua togu ligilisi. Eni ona hati luka ugri luge le deregeragu bala lungua togu la werio. Eriha bumuti kala liluru du baya bureme. So luti la sansiru binadu igabri la dugale anihala isa igabri agda labo wagu. So lenguenti mama dogu to adora gubali ugubule. Sino dogu to adugbo lugawara bila tafura shagu dogu lani sifri. Ka dogu bolana sifri ni duhinyo. Insi habuni gagura suni gagamba di lubungio. Frende le adugbo ilu hafrindiru bala amu. Eni niha igabri boy. Nuha dogu bolani na salbaruni to wemegeru bolu gawara boyla lafura shagu bala lida lubuidu igabri wadagye eni lida wagabui kaisi lida wamene. Yengi abay laringun. Igabri le ladugbo bungiu kay ligabri guanargu lida irisho le timati luma arumani. Aringa nali. Eni lige meme laringboy apostol Pablo lida waya sulebe. Versículo 25 ligia hebelu boy eyehan. Adimre khumay inaruni hama hibirigu.
lugundu lumegegu aba meme ugubu sun hagia. Lumage versículo vensengu lumo venefu abaladimre halogu brikate lebri weshube lebi grali be labu wawagu eni lelube wayoragu balagelun. So iri da lumuti ayekani. Anyiri wadage gatrobligidwa luma ayekani. Nire waringun no abalirogo yeni lira. Aba yeni harumati ligibuge bungiu uwati menegego laganogo aba yeni lumo waba. Sudini tiluga warabela waschagaruni lagubri usa, lagubri umane, lagubri igabri lugundu midere gulmutu lira. Adiga guti alu lagibe dagu wafigon le wagu bay hilali la Kristo. Iduhinyu mama mosu wadara gunia Kristo logu guru waba ya wa Yesu. Luti wafrinder wa ibuga lida libere. Ni hay gabri le lubay lau bala la bagay de afianti libagay. Ni hay gabri le lengwe Pablo luti la wisha guongo lun. Hebe ni duhinyu hebe wisha guongo lu kate brile. Mamalu wisha guongo lu waiga guongo lu wadimure hawuriba wawogwa. Luti wasansi runilira luti la bunchu wayuma lau dimure sensebele guti. Lau dimure le risida guduti mamargu wafrinde pero la risida guduti habaga yamu grige la daga hagambuni inari nile wayumulu rugugya. Aba yakate le liri duwe migre gwagido maogo lu iganyuni. Migre gwagido babungo lu bafalaruni. Subusiti nuli da labri wa gabri aniri la ganyu tiwa eni shati tiwa gurudu. Well, an shati lu bibu gurudu afa goba suma da lugama baba bungi dudun na nyei lu badili raguba la bungwa. Saga safaragun o saga nyi la kati lauti magunda ba afa goba lu bawaragun lu batu musu garabali lu bafu du baru gudin bafuruniwa dei me garagwa dibu dame dusum halikati lu ligela bafa lu baranse anikate setuma ba wairi hama birangi hama bupanagu da wadagman upanagu belida likhani luti wosero lauli shuao luti ligabri bala Kristo wa gabri kati ligabri be Kristo abai gabri le dusumuti abai gabri le galumati abai gabri le gagura bagwaiditi lugundu laubali shuao waransehe eni watohe furumegore gukate afagomage lumishugu ma hadurun grigia anyere wagia maraso lugutu aba wishugu hadurun grigia siale wisha guongo lunihabala eshunile nagaflasu eni lulabuida habadi wala eni lulavie dubela wamene lavie dubela igabri leida behariha wagrigia eni ibini hamuga waibugunyalan lumabungi ugunya ibini tida hadi wala ligilisi wiegili ligabri lagamba hono wagu wadururu hanyala wani testimonio mama abakate buiti lira won luti haruma bela testimonio lia la daura gunya la fianti le dago lani na gagura sunin dago lani na gura bagoy dilida bungiu dago lani na insi habuni dago lani na gagura suni ke bugana renguni to dago boluga wara bela lawandu bala grige ibini lida losera wagunwa la naba wagunwa hasta lida habuseron luga wara bela hagidu bela libagay niha luru dule la rufuda habe wabure me Jesu Kristo won iduhanyu luti wadaira gu wongwa kisi grigia ha privilegiau tia la daga laguwaru wabure me won eni la rufuda ha won idalu bala wabagay duni isay ibagari lebay usen na lugu faranda baba kate ni laubale na daura mamuri ha lumutu wabure mele hamage grigia ha maresibiru hamagili Jesusu awa la rufuda hono tuligilis on ha haranya banyalu Kristo gundu laubay gabri le habagay day isay bagari le ruwa libay hon ni hay gabri le dagbay lu hiluma bay la libagay afianti eni lu haruma bayla ligabri leihin wala bagay du ligibo gubawlebe ida haruma la larihin o ligabri la bagay du luma la mufro finyanti furangu ti bungio hongrigia furangu gido may Kristo hongrigia ni duhanyo la dagu o maula la daga wadaurinyo la dagu la ni na ruma ni sagweyo eni lida nyandi wakati la ni na renovacion veyo larigi veyo binila wabure me lida ibugu ni lebe